तो फेंक देते हैं हेजामारा डिब्रं बिसिन क्लाइजार रामशंकर बिसि हर साबजानि सिनियानुगिया हर हायो हर कम्पिउटार अबाहाय पन्चायतनि गोबां मानि रक बेरायहैबायखा दै पक्कमा बिसनि साइमान खासो अ सानै सालथामाव गोबां जोंजाल दंमानि हायफानो अबनो सल्भ खालामनानै बिसिनफानो दाबो दैसा हसान हर पन्चायतआव हाबै पन्चायतनि जे मानि दंमारक सबाय दिबायखा अ कक्कमानो खोनावै सिंदतिला आउटपोस्ट पुलिस रक फायै नायनो थां पुलिस रक फायै हाय सकायखा नरक नायनो दि सिन कक्कमाव पन्चायत मौके हेजामारा ब्लक नि अंडर रामशंकर एडिसि विलेज जाक्टा के तिनि फुङा आनो जिआरएस अ पन्चायत नि जिआरएस असित देब्रमा आनो फुं खायो संबाय सिनि पन्चायत बा सामजन मिया हर बखबिनाय तालार अक्ट माने दुगला बसबायनाय पन्चायत जत माने चेयर टेबिल कम्पिउटार और जे बनाय दमनि दामि माल जतनो सबाय गालां बाख्या निसना एका आं वाना थाखा हाय ताङै म हायं खा होनाय एका लगे लगे आं चेयारमेन संग पन्चायत कमिटि पन्चायत चेयारमेन द मेम्बार रंनो जतनो न जानो बाख्या पन्चायत चेयारमेन सा और जे पन्चायत मिया हर कासा गटन नांखाप गटन नांखा पन्चायत नि तालार सबायनाय दुगला बसबायनाय सामदानि कासा खरकसा सराय मके सबाय गालां खाने सावना आं जतनो जानो बाख्या एका नंग न आं मा जानो खजतनो निने ताबो पन्चायत दगो सीसी कैमरा रखंगाबले सीसी कैमरा दं एमने बिनि मांफिलि फटो रो भिडियो रो नुका कैमरा चेक खामन परे साबुक संगु लाइके भिडियो एकटा फुटेज माखा जे खरकसा सराय दातुइ फाइना बो आमजानि आबो त आं सिनिया को बारान बरक त दङ जागा बरं त सिनिका बरं ताबो नाइन सीसी कैमरा माध्यमे पुलिस न मजां गासे बर पुलिस नि अधिकारी को थेका जे फुटेज साबो सराय साबो जे खाइनाय मबो संताबो तदम त खाइनाय मनो परा शास्ति नन बगै सं आबो न कासे कसा मुता बोला तामके माजरा बाना कारण पन्चायत तम कासे सरकारी सम्पद न हर फाइनाय जे माके डैमेज खाइने नष्ट खाइने अधिकार के मुनि करै हेबिबा एका आंगाबो न कासे जाते बन माजरा ताममान पुलिस नि होते बा एकटा महायनि प्रशासननि बेखाक्ति महाय कासे बिसार सान्ता अजरनि इनचार्ज होते एमले निनिमो आनि बुंखे समिल देपमा आं पन्चायतनि इनचार्ज কিছু জানি না আমি সকালে শুনছিল এই 9টার সময় জানছিল কইটা এমলা আয়া দেখছি সব বাংলা ঠোঙা ওই সিসি ক্যামেরা সব বাংলা ঠোঙা খালি কে বাংছে জানেন আপনি জানি না জানি না সিসি ক্যামেরা দেখছেন না আপনারা দেখছি কে এই ওই সামনে বাড়িটাই ওনার নাম কি এর নাম সাধারণ দেবব্রহ্মণী কি জানি কইতাছে কি করেন টাইনে কিছু করি না কেন এভাবে পঞ্চায়েত আইসরে এভাবে চুলমার করছে কেন জানেন আপনারা জানি না আমরা আপনি এই এলাকার চেয়ারম্যান কত বছর ধরে এখানে চেয়ারম্যান আমি তো 5 বছর চলতেছি 5 বছর ধরে না মূল উদ্দেশ্য কি যে তাইনে যেটা আইসরে সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয় কিছু জানে না কেমনে করছি রাত্রে আয়া বাংলাইছি আমার জানি না তো আমরা থানাতে মামলা করা হয়েছে করছি পঞ্চায়েতের নাম রামশঙ্কর বিসি ব্লক হেজামারা ব্লক রামশঙ্কর পঞ্চায়েতে একটু জোরে বলেন স্যার পঞ্চায়েত সিস্টেমটা বাগানো আছে এবারে তালা ব্যাঙ্গে বলে দিই এবার আমরা খবর পাইছি আমরা এখানে খুশি
এমনি কি ক্ষতি হয়েছে? এই কত সিসি ক্যামেরা ভাঙছে, হুম, তারপরে তালা ভাঙছে, দরজা মজা একটু দাও দিয়ে পুরোপুরি করছে, আর কাজপত্র সব ফালাই দিচ্ছে। এরপর তো আমরা যে সিসি ক্যামেরার মধ্যে যেটা দেখা গেছে এক ব্যক্তি ভিতরে ঢুকে ছাড়া এভাবে ডাউ নিয়ে এভাবে চুরমার করতেছে, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? আপনি দেখছেন নি? একটা তো দেখছি, মানে তো আমরা এই ছেলের নাম কি, বাড়ি কোথায় ওনার? ছেলের নাম তো মানে চিনে না, হ্যাঁ চিনে না, মানে ভাই চেষ্টা করুন, মানে আমরা সহযোগিতা করে